Namin na dumaan. Hi, Mama. Papa! Yes. Papa! Yes. Gusto na camping na camping. Ay, gusto mo na camping? Okay. You wanna go to Ilog na? Ay, yeah. Gusto na daw ni Dongdong mag-camping, narinig nyo naman yun. O, go na kami. Yeah. Na-check na rin yung mga tools natin sa ilalim, mga parts natin, walang maluwag or what? Ano po? Ilog punta tayo? Yes, hanap tayo, depende kahit saan. Ha? Okay? Punta tayo sa ilog? Opo. Kasi camping tayo? Yes. Sabi ni Dongdong yun? Kasi sabi mo yun. Kina? Kanina. Excited? No! Yeah, wala na, Tord. Give me some! Wala na. Away daw na papagi. Tasama. Sige! 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 Sabi mo yung sopo sa taas! Sige! Lagot Sige! ka. Sige! Sige! Papa ah! Papa ah! Ah! Panguya! Bago pala yan eh. Ah! Big mouth! Papa. Papa, ayaw mo kinig ah. Ano ba yun? Ah! Kangkong yan to, kangkong! No, Makati yan! Amen!